Pozdrav! U današnjem videu ću vam govoriti o Uniswapu. Uniswap je decentralizirani mjenjačnica, odnosno decentralizirani swap u kojem možete mijenjati jedan token za drugi na decentralizirani način. Doći ćete na njega tako da u adres bar upišete ovo tu gore app.uniswap.org i pojavit će vam se ovaj okvir. Naravno, kao i kod svih aplikacija za kripto, morate se spojiti s svojim walletom. Najbolje je da je, odnosno najčešće ljudi koriste MetaMask. Evo, ja sam se tu spojio s MetaMaskom i ja sam na mreži Arbitrum. Pa ćemo vidjeti na ovom primjeru kako se mogu mijenjati tokeni iz jednog u drugi. Dakle, Uniswap je decentralizirana mjenjačnica koja radi na poseban način uz pomoć poolova likvidnosti, odnosno uz pomoć tih bazena likvidnosti u koje svako može staviti tokene da bi drugi s njima mogli tradati, odnosno da drugi mogu njih koristiti da mijenjaju jedan token za drugi. Ti poolovi su zapravo smart kontrakti, pametni ugovori na mreži koji omogućuju da se trada, a oni imaju jedan poseban način izračunavanja cijene. Cijena uvijek naravno ovisi o stanju unutar tog poola, odnosno o odnosu između dva tokena koja tradate i taj odnos i taj princip se zove bonding curve. Znači oni uz pomoć tog bonding curva na automatski način stalno daju neku cijenu u odnosu na to koliko je potražnja za jednim, odnosno za drugim tokenom. Evo kako to u praksi radi. Vi kad ste se spojili sa svojim novčanikom, vi ste izabrali da ste na nekoj od mreža koje podržava Uniswap, a ima ih jako puno. To su zapravo sve mreže koje su unutar EVM sustava, Avalanche, Optimism, Polygon, zkSync, Base i tako dalje. Evo, ja sam sad za ovaj primjer napravit ćemo swap jedan na Arbitrum mreži. Ja imam tu na Arbitrum mreži, vidite, Ether u vrijednosti $13 i USDT u vrijednosti $12. I ja ću sada reći, ja želim zamijeniti Ether i to na Arbitrumu Ether kojeg imam $13. On mi je sad tu prebacio na Arbitrum, pošto je prepoznao da sam ja na Arbitrumu. Ja želim recimo 25% tog Ethera kojeg imam prebaciti recimo u Tether, u USDT stablecoin. I on je rekao, za to ćeš dobiti $3 Tethera. Ja sad kažem pokreni, još jednom i kažem može, swapaj mi. I ja to potvrdim u svom walletu i on će meni to swapat. Evo ga, on je to napravio vrlo brzo i on je meni promijenio. Sad ćemo vidjeti koje mi je stanje novo. Znači ja sad imam malo više, imam $16 ovoga i Ethera vrijednog $10. Znači vrlo je jednostavno, ovdje imate padajući meni gdje vam pokaže šta vam je u vašem walletu, šta možete mijenjati i ovdje su vam tokeni koji su dostupni, za koje postoje ti poolovi likvidnosti na Uniswapu. Znači možete iz jednog u drugi, ako stisnete ovo onda ćete promijeniti, ovaj gornji će doći dolje i tako dalje. Postoje sad tu još neke limit orderi da možete postavljati cijenu željenu i tako dalje, možete kupiti za novac i možete prodati uz pomoć nekih provajdera, ali to sad nećemo, to nije njihova primarna funkcija. Važno je reći da su oni najveći swap gdje na najjednostavniji način, na najviše mreža i sa najvećim volumenom možete mijenjati tokene jedan za drugi. To je njima osnovna funkcija. I Uniswap je zapravo predvodnik DeFi-a, od kad je on pokrenut prije par godina, nastala je eksplozija drugih sličnih swapova i drugih stvari koje su koristili taj model bonding curva. To nije njihov patent, to je neko prije njih izmislio, ali oni su ga prvi upotrijebili i doveli u nekakvu masovnu upotrebu. Uniswap je i dalje centralno mjesto za decentraliziranu razmjenu tokena. On radi po principu tih poolova, znači vi osim što možete mijenjati token, vi možete zarađivati novac tako da vi stavljate likvidnost unutra. Znači vi ako imate na primjer nešto Ethera ili nešto USDC-a ili USDT-a ili bilo kojeg druga dva tokena, vi ćete moći to deponirati, ne bi li drugi ljudi mogli s tim trgovati i ujedno ćete moći dobivati fijeve, zarađivati fijeve od toga. Znači vi ćete sad tu doći u ovaj pool i reći ćete nova pozicija i ja hoću sad njima davati likvidnost za Ether i recimo za USDT, to je par kojeg ja sad imam.
na Arbitrumu, Ether USDT i on će mi reći sad još neki detalji, ali kažete continue i sad on meni kaže možete providat za full range ili za custom range. To vam znači da Uniswap dolazi u 2 ili 3, odnosno V2, V3 i V4. On ima nekih iteracija od kad je nastao, popravlja se, odnosno dopunjuje se, tako da se u prvoj iteraciji V2 vi ste mogli staviti likvidnost koja onda pokriva sve cijene, na kojim god cijenama neko trguje s tim valutnim parom. Međutim, u V3 iteraciji, koja je danas i najpopularnija, koja pokriva možda 70% ukupnog volumena tradanja, vi možete određivati range, znači vi možete, vidite ovdje, vi možete reći ja hoću samo providat likvidnost unutar ovog tu raspona i onda ću zarađivati više, ali moram uvijek pratiti da sam u onom rasponu gdje se stvarna cijena trenutno događa. Znači to je malo zahtjevnije, ali vam može donijeti veću zaradu. I postoji V4 koji je ponovo unaprijedio cijelu priču, pa onda možete s njim, još ima neke dodatne funkcije za developere i može se još nekih dodatnih funkcija na njemu i on možda nosi nekakvih 15% volumena danas tradanja, taj V4 koji isto ima ovo, ali ima sve to još unapređenije. Ima tu još dosta detalja, ali da sad ne ulazimo. Evo recimo ovdje tu možete reći V3, V2 ili V4 u koji god hoćete. To je što se tiče kad hoćete davati likvidnost, onda se to zove liquidity provider. I tu možete recimo gledat koji su volumeni, šta se najviše tradalo, koji su valutni parovi s kojima se trgovalo i vidite tu recimo poolove. To su ti poolovi likvidnosti, znači neko je stavio ova 2 tokena u pool, protokol mu je V2, to je ova verzija 2 i sad on tu zarađuje neke fijeve. Ja, recimo ovaj tu zarađuje 1,74, mu je godišnja zarada, godišnja kamata i onda još ga Uniswap nagradi sa svojim uni tokenima u iznosu od 8%. Nije svagdje jednaka zarada, neke potiče Uniswap, vidite sa ovim ljubičastim stvarima, neke Uniswap potiče da stavljate tu pa ćete više zaraditi, a uglavnom razlikuje se i dinamični su i morate pratiti da vidite točno u koji bi pool vi htjeli ući i kolika će vam biti zarada. Kod ovoga nije sve tako jednostavno, znači, ovdje možete dodati likvidnost. Znači, nije samo da možete zaraditi, može vam se dogoditi i da izgubite, a to se dogodi kad su cijene jako unutar tog valutnog para, kad cijene jako osciliraju, odu u krajnost na jednu ili drugu stranu, i onda vam se može dogoditi da dobijete, da iskusite taj takozvani impermanent loss, to je situacija u kojoj gubite. Gubite zato što je to jako asimetrično i zato što dobivate više onog tokena koji manje vrijedi i tako dalje, onda isto tu morate dosta paziti. Uglavnom treba se definitivno informirati prije toga, načelno se tu zarađuje, ali postoje situacije u kojima možete gubiti i morate biti oprezni. Ali evo, ono što je osnovno za zapamtiti je da je znači Uniswap vodeći centralni i najveći swap za tokene uopće na mreži, podržava jako puno mreža. Evo vidite, tu su sve mreže koje on podržava, sve su to iz EVM ekosustava, znači one koje su kompatibilne sa Ethereumom, a neke još dodatne podatke o Uniswapu i njegovom volumenu možete naći na CoinGecko ako odete na exchanges, pa na decentralized exchanges, i onda tu možete naći recimo Uniswap V3, pa onda kliknete na njega i vidite tu neke detalje, koji parovi su, koji su volumeni, koji su fijevi, koji su spreadovi i tako dalje. I isto tako na DeFi Lama, to je, već smo u prošlom videu govorili, to je jedna platforma koja prati sve što se događa u DeFi-u, pa onda isto tu možete pronaći pod protokole, vidite Uniswap i onda vidite da ima 4,7 milijardi dolara vrijednih tokena zaključanih unutra, tu se koliki su fijevi, koliki mu je nekakav volumen kroz vrijeme, tu je objašnjena neka metodologija i tako dalje. To su neke osnovne stvari o Uniswapu. Ono što je još važno reći, on ima i konkurente naravno, približni prema volumenu su mu PancakeSwap, to je sličan swap kao Uniswap, koji radi primarno na Binance-ovoj mreži, BNB mreži, isto radi sve na istom principu, ali evo, važno ga je spomenuti. I isto tako na Solani imamo
Jupiter i Radium, ja mislim da se zovu, to su swapovi koji su specifični za Solanu i za njihov ekosustav i tamo možete mijenjati tokene na Solani iz jednog u drugi i isto tako raditi i isto su na ovom principu. Postoje još i neki swapovi koji su decentralizirani kao što je CowSwap koji ima neke drugačije načine rada, ali to su sad već neki tehnički detalji u koje nije sad bitno da ulazimo, ali evo čisto da znate da postoje. Uglavnom evo, to je ono što je važno da znate o Uniswapu, kako radi, kako možete provajdati likvidnost, kako možete mijenjati tokene, koji wallet treba spojiti i evo vidjeli ste u praksi kako to radi. Eto, ako vam je ovaj video bio zanimljiv i koristan, molim vas da se pretplatite na kanal i da ga lajkate. To je to, pa se vidimo u nekom novom videu. Pozdrav!